It's all about manuscript. My topic is all about organizing and delivering a method, a memorized speech. Actually, I already sent a copy in our Google Class so that you can read because I don't have a visual aid. So, organizing and delivering a memorized speech. So, unlike sa manuscript, ang memorized speech, mag-memorize lagi ka. Unlike sa manuscript nga nakay script nga basahon. So, mo siya kalahian sa ako memorized speech is all about memorization and manuscript is all about reading. So, our objective in this topic is to identify the feature of a memorized speech, apply learning and thinking skills like skills and ICT literacy in developing and delivering a memorized speech, and reflect on your learning on delivering a memorized speech. So, muli siya atong objective, atong ma-identify ang features ng iyang mga kalahian, unsay naa aning atong topic. Dayon, ma-apply na to sa atong learning, thinking skills, and literacy, and developing in memorization. So, ma-reflect on learning and delivering memorized speech. Memorized speech. So, kindly read the meaning of the memorized speech. Memorized speech requires you to commit a speech to memory so that you do not bring your notes when delivering it. As with the manuscript speech, you also run the rest of sounding mechanical during memorized delivery. For this reason, keep your memorized speech short and work harder on your facial expression and tone of your voice. So, ang memorized speech ko no, parihas sa kuno gyapon sa manuscript ang iyang pamagi pag-deliver nimo sa iyang speech. Nga kinahanglan gyapon na facial expression, kung asa ka dapat mohunong dito sa panghunong. So, wala gyapon sa kalahian. Ang nagadiferensya lang nila kung manuscript imo siyang basahon. Dayon ang kuan kaning memorized speech wala na kay basahon. Pero parehas na sila og pamagi sa pag-deliver. Nga kinahanglan na siya facial expression, then ang pag-aray niya sa imong pag-deliver nimo sa imong speech kinahanglan nga murag nasa kinabuhi ba nga kuan. Og imong expression kabantay mo atong gihimo ni Irene katong nagkuanta sa preamble o di ba na kuana niya og action at the same time facial expression murag iyang yung napagawas bang iyang emotion yung feeling. When we should memorize. Kanong sa ako ta mag-memorize? So, a memorized speech works best for introduction of a guest, acceptance of a word, or recognition, toast, theology, tribute, and the like. So, magamit mo na ito ni ang memorization. Sa panahon ko nung bayo ko niya for introduction. So, na tayo pag-opening ba? O, muna sa'y sugod, kaya di kinahanglan murag di kinahanglan basahon man yun. Or acceptance or award or recognition. So, kanang mudawat ka sa mga award. So, lisan mo sa kayo, magbasa pa ka na. So, dili na din siya kinahanglan. So, magamit na to siya, magamit na to ang memorized speech sa panahon sa best for introduction of guest, acceptance of award or recognition, toast, eulogy, tribute, and disadvantage of memorized speech. So, unsa may disadvantage ani memorized speech? So, number 1, you might forget what you are supposed to say. Long pauses can create a very awkward moment between you and your audience. So, ang disadvantage aning kuan, disadvantage aning memorized speech. Ang disadvantage niya, malimot ka. Malimot ka sa imong istorya. Dayon dayon makahunong kag taas, so ma-distract mo dayon ang imong audience at the same time ikaw. So hangtod magkautal-utal na ka or di na ka istorya. So, mo siya ang iyang disadvantage
malimtan nimo ang imong isulti at the same time awkward ang imong o imong audience at the same time ikaw inyong kuan do kanang bitaw between you and your audience nga once makahulong ka so murag Wala kay po. lain na kayo Mawala ka sa mawala ka sa focus at the same time punto sa imong giistorya so mo siya usa sa disadvantage. So, ikanwa, you might memorize the speech mechanically. This can result in a very unnatural delivery. So, you might memorize your speech mechanically. This can result a very unnatural delivery. So, kung iba ko siyang i-memorize ko nung wala ka na andam, amo makaresulta sa unnatural nga pag-deliver. Kana bitaw dili bitaw ka maka-deliver og sakto sa imong i-speech. Sa imong pag-memorize. So 3, you might focus on content consequently. Grouping for the right words might make you upright and stiff. So, kung mag-focus ka sa content, once nga mag-memorize ka, grouping the right words may make you upright. So, makapundo ka or once makapundo ka, stiff. Kung stiff ka na bitaw, stiff neck. Murag matulala ka ba? So, mamintag lang ka. So, kung mag-focus ka sa isa ra ka, kung bitaw, isa ra ka meaning sa kuan ba? Kana bitaw isa ra ka meaning sa Topic. sa word bitaw nga pasabot. So, nakunoy kuan nga matulala ka kasi time and stiff murag bitaw murag mapundo ka. You might be trying to remembering your script. This will give you no chance to pay attention and respond to audience feedback. So, once ka dili ka prepare sa imong pag-memorize sa speech, you might be remembering magunahuna ka sa imong script kung unsa to. And this will give you no chance to pay attention. So, dili ka makahatag og attention sa imong mga audience. So, dayon ang feedback dayon murag awkward na. Dili na bitaw siya kanang tungod kay once mapun para example kundo ka. So, ma-awkward na imong pag-deliver kay wala naman ang imong bitaw feeling nga mapakita sa imong pag-deliver sa imong speech. So, advantage of delivering a memorized speech. So, ang advantage po sa delivering a speech is number 1, you do not need notes anymore since speech is memorized. You do not have to worry about when to read and when to glance at your audience. So, dili na kinahanglan ang advantage niya, dili na kinahanglan magdala pa sa imong notes. Wala na kay basa-basahon unlike sa manuscript, kay mo pa siyang basahon sa tubangan dito. So, since speech is memorized, you do not have to worry about di na ka mabalaka kung kano sa ka mo basa or kano sa ka mo memorize naman nimo. Dili na wala pa kay notes na imong ipakita imong daton. So naka-focus na ka sa imong audience. Kung saan dito nimo pag-deliver na dayon sa imong speech na siguro wala dito na ka sa imong introduction. You can plan gesture, facial expressions, and moment when you know the speech by heart. It will be easier for you to work on non-verbal communication. So, ang advantage niya, you can plan gesture. So, makakuha ka sa imong itong action dito. Kung na ka sa tubangan, na nakaimanan kung sa imong action, depende po sa speech nga imong istorya. So, kung mahaong ba sa imong istorya, action mo ka diha nga, dili sa siya mahaong sa imong speech. So, dili dyan po, maka-distract kayo sa mga audience. So, when you speech, kinahanglan ko with by heart and with action. So, with feeling naman, ang imuhang pag-deliver. Kaya wala naman kasama, so maka-focus na ka sa kanabitong facial expression, dayon sa imong gesture. So, mo'y naka-advantage ko na sa delivering ang memorized speech. So, number 3, you can concentrate on visual aids and props. A memorized speech will help you focus more on your practice if you have any. So, ang lugar ko na memorized speech,
tungod kay wala na kay basahon, nga unlike sa manuscript. So maka-focus na ka kung example lang kay props. Do magamit na nimo yung props tarong kay dili na ka magdungog-dungog. So kuha na siya, maka-concentrate na ka kung saan nimo paggamit ko, if any, kung na kay visual aid sa imuhang visual aid is example kana bitaw nay ana bitong dalon bitaw nga mga props bitaw once mag-deliver ka sa imong speech, memorize speech. So kuha na siya, maka-focus na ka dito. Kung saan nimo warawara ba o sa basta gadipindi ra gid sa kung sa paggamit sa imong props, basta maka-focus na ka dito. Tungod kay wala na magkay pasahon mo pa. Unlike sa manuscript. Number 4, you will feel more confident if you know that you have committed the speech to memory. You will not be anxious about running out of words or not knowing what to say. So, sa ang advantage po na niya, confident kayo ka sa magalingon. Sa nga naman, kung kinabala naman mo kung sa isulti, memorize naman. Master naman mo. O, na-master naman mo ito ako. So, dili ka mahutan sa istorya nga mo isulti kay hindi mo naman na-memorize. You will not be anxious about running out of words, not knowing what to say. So, dili nagkampalagka kung sa istorya kay nakakuha naman siya. Ay naman. So, tips in memorizing speech. So, first, break it down. You cannot memorize a speech in one sitting. If your speech has 4 paragraphs, you should focus on 1 paragraph at a time. Once you have memorized the first paragraph, focus on the next one. So ang tips niya ni, once na memorize ka ang speech, once ko nga ang imong speech is 4 paragraph. So kinahanglan daw imo sa memorize ng first paragraph. Focus sa Focus sa isa. Focus sa isa dahil pagkaman mo sa isa. Sa next. Ikaduha na po. So, mo yung iyang tips kung saan daw nimo pag-memorize ang imong speech. Number 2, build it up. After memorizing the speech in snippets, you need to put them together. Recite the first paragraph and move on to the second. After this, recite the first and the second paragraph and move on the third. The next thing you know, you have completed your speech. So, pag humatulong nimo basa sa imong first paragraph, jump ulo pa dito sa ikalawang paragraph. Dayon, ayaw na yung nimo second paragraph and move to the third. So, the next thing you know, you have completed your speech. So, ang next thing mo kayo mabalan, ganahuman na nimo memorize ang imong speech. Actually, kani sa continuation siya sa breakdown o build it up. Muna kaya po nga kinahanglan first paragraph pero unahon sa pag-memorize. Dayon, dili sa kamo diretso. So pag-abot sa build it up, kinahanglan niya pag humana nimo sa first paragraph, jump ka sa third, sa second, dayon sa third. Number 3, speak out. Do not memorize the speech silently. When you recite your speech over and over while memorizing it, your brain multitask and aids your memory attention. So kinahanglan ko nung mag-memorize ko ka, imo yung i-voice out. Dili bitaw nimo bitaw nga sa hunahuna lang. Kinahanglan gid imo gipagawas. Kay mahulog ko nimo ang imong utok kuno, multitask siya. Na multitasking na. Dayon ang imong memory. Wala bitaw sa naka-focus kay daghan biya po mga kada bitaw mga bariyas bitaw para sa saba at nag-memorize ka. Dayon wala bitaw dili bitaw nimo i-voice out dara sa utok nimo. So ang imong utok makuha na siya. Ma-multitask na ba? Kay daghan na nasa sulod sa una. Mas may kuno kung mag-memorize kuno ka speech, kinahanglan kuno nga imo i-voice out. Dili bitaw nimo siya i-true mind lang kanang dili ka mo tiyo. So the fourth one is identify case. Identify a key point in every paragraph. Even if you miss out some of the words in actual speech delivery, you can easily expound on the key points. So kinahanglan ko na once mag-memorize ka, mag-identify po ka og mga key point. Mga key points sa paragraph ito nga imong gi-memorize. So mangita ka ng mga key point o keywords. Ganap ito mga mo ito importante para so
mura to mo identify kag mga keywords para dali ra sa nimo siya ma kay once man daw og imo siya malimtan, so dali ra ka mabalik. Balik na nimo kasabot. So number 5, have a break. After memorizing some parts of your speech, take a break for some hours of the day. After this, recite the speech again. This will test how well you can recall what you think you have memorized. So, sa ikalipa nga tips sa memorizing speech, kinahanglan ko have a break. So, once ko na mana ka tong for memorize na nimo siya. So, have a break mo, break nito ka. Then after, imo na sa siya memorizer kung wala pa ka nalimot sa imo memorize. So, number 6, record and listen. Record yourself delivering the speech and listen to it over and over again. Like song, the speech will stuck on your head. So, i-record ko nun mo. So, parehas ani, kinahanglan niya once mag-deliver ka sa imong speech ka na bitaw, mag-practice ka sa imong speech. So, kinahanglan i-record nimo. I-record mo sa cellphone, i-record mo. Para bitaw, imo balik-balik ang tanong kung asa ka dapit sayo ba, kung asa ka dapit kung kulang, so mo to imo ha kunan. So, kinahanglan nga record and listen. Dayon i-record nimo, makita nimo kung sa imong gesture at the same time mapaniminaw ko nimo kung diun sa nimo pag-deliver tong kanang bitaw word bitaw sa imong speech. So kay sa pinagi sa imong anak ko no, dali na nimo mabalaan ang imong pag-memorize at the same time kuan ka kaning nakay kani siya mga tips ni siya kaning 6 tips in memorizing speech. So muna mo magbase para kana bitaw mag-memorize ka, dali ra ka mag-memorize. Especially kana mga pangkas from nakabutan rin katong 4 paragraph. So apa na number 7, use note cards. Write one key point on one note. Bring these note cards wherever you go and take them out whenever you have an extra time to memorize, especially during the idle times of the day. So, kinahanglan ka magdala og use cards. Use note cards. So, note cards. So, imo siyang isulat sa notes para sa kasa ka magpaingon. So, nakay time para nakay time, pwede nimo siya malantaw otro. Review. Para mag-memorize. So, thank you for listening. That is all about my. That is all about the tips, the advantage and disadvantage of memorizing a speech. So, if you have any question, may mga kuhutan na para makahulay tayo. Lagi. Isolo na po tayo, gagaling ka sa oras. Oh. Wala, kumasan ko na sa kulilan ako. Wala na, kahit na. So that is all about my topic regarding memorizing speech. So please study because that will be included in our exam. This coming. Wala na? No? Yes. Okay. Pati na po. Ano na? Thank you. Thank you.